नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंटी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची अगस्त मास 20 तारिख 2026 गुरुवार। तेबे डेरी नकरी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मान गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार चलित वर्षर सप्तम कैंप रो चतुर्थ रजनी जरपड़ा अनुगुल रे आजिर नाटक बौल बौ। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार चलित वर्षर षष्ठ कैंप रो द्वितीय रजनी नाकची अनुगुल रे आजिर नाटक भिलेन। अपेरा माहेश्वरी आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंप रो चतुर्थ रजनी नुआपाटना तिगिरिया आठगड़ कटक रे आजिर नाटक परदेशी फेरीवाली। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंप रो चतुर्थ रजनी गोड़ीबंध तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक जीवन पथरे श्री जगन्नाथ। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार चलित वर्षर सप्तम कैंप रो द्वितीय रजनी बाणीगछा दशपल्ला नयागढ़ रे आजिर नाटक ओलाजुकी। यात्रा केशरी आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंप रो द्वितीय रजनी शहीद नगर भुवनेश्वर आजिर नाटक चौकीदार। यात्रा रंगमहल आज हेउची तार चलित वर्षर सप्तम कैंप रो प्रथम रजनी गोड़ी बाणपुर खोर्धारे आजिर नाटक हरिश्चंद्र। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंप रो चतुर्थ रजनी बड़ बारसिंह बड़म्बा कटक रे आजिर नाटक तू मो राम तू परशुराम। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर सप्तम कैंप रो चतुर्थ रजनी कंटियापसी अनुगुल रे आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामालुह। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंप रो चतुर्थ रजनी नेलिबारी खेल पड़िया जाजपुर रोड आजिर नाटक कंचा डाहाणी। अपेरा श्री गणेश आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंप रो तृतीय रजनी डेंगा भाली भुवन ढेंकानाल आजिर नाटक बरसा राती छनका छाती। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंप रो तृतीय रजनी नक्सापाली संबलपुर आजिर नाटक नईर ना बिलुआ खाई। अपेरा सूर्यवंशी आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंप रो द्वितीय रजनी रसुलगढ़ दुर्गापूजा पड़िया भुवनेश्वर आजिर नाटक भाउज भाइराल। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंप रो शेष रजनी कलम छुई तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक तो परी केही नाही। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंप रो प्रथम रजनी खमार अनुगुल रे आजिर नाटक तो स्त्री राण मते सिंदूर दबु। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंप रो द्वितीय रजनी मालपुरा कामाख्यानगर ढेंकानाल आजिर नाटक मनेई सईर माइप नाही। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंप रो प्रथम रजनी नरसिंहपुर खेल पड़िया कटक रे आजिर नाटक तू बदली गलु मु सेमिति अछि। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार चलित वर्षर
ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଧରାଗଠ ରିଆମାଳ ଦେବଗଡ଼ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ନାଟକ ସନାତନୀ ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଗରଡ଼ିଆ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଲଭ୍ ଜିହାଦ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଲାଉଲେଇ ଖଙ୍କିରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 21 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 25 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଡୁମଡୁମା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 21 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 25 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ହାତିଆଶୁଣି ସାଲିଆସାହି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି ନାଟକ କୁନି ନୂଆବୋଉ ଟିକି ଦିଅର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲାଲା ବୀରେନ ରାୟ ସ୍ଥାନ କୁଆଁରପୁର ରସାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି ନାଟକ ଡେଞ୍ଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସିପୁ ପଣ୍ଡା ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରଣା ସ୍ଥାନ ବାଳିଆପାଟି ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ନାଟ୍ୟକାର ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକରେ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ କାଳିଆ ତୁ କନ୍ଦାନା ଆଉ ରଚନା ଲିଲି ଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତୁଷାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ 21 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 24 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 9 25 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 28 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ବାସୁପାଲି ବାରକଡ଼ ଦେବଗଡ଼ରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 10 29 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଇଲାସାରୀ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ସୋନପୁର। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 11 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରୁ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ କିଶୋରନଗର କଦଳୀମୁଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳରେ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।